Okay, thank you, Bu Wahyu. Ya, Right, let's start. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Waalaikumsalam good warahmatullahi afternoon, wabarakatuh. Bapak Ibu. And we'll be back again and to the third meetings, yeah, on third meetings of the FLSP integrated, FLSP2 integrated. Okay, so thank you so much for joining. Yeah, so before I start, let me open my presentations here. Okay, yeah. Before we're going to discuss our next materials on today's meeting, sebelum kita lanjut untuk bahas ke materi selanjutnya, yes, I would like to review a little bit review for you, Bapak Ibu. What have you learned on the last meeting? Masih ingatkah minggu lalu sudah diskusi belajar apa aja, Bapak Ibu? We discuss already talked about about uh, itu discuss about auto. autobiography. Autobiography. All right. What else, Bapak Ibu? What is Um, actually autobiography, Bapak Ibu? Autobiografi menceritakan diri sendiri. Yes, okay. Telling Mm-mm, about our experience. mm-mm. Yes. Okay. In the form I of was I was confused about which one to write for goal section in hmm? our assignment, but Yes, we'll like at to the end discuss. Yes, after it's after this okay. or our discuss assignments. Okay, Bu here. Next, autobiography. Terus apa lagi? About the structures, right? Yes, Of the structures. autobiography. Apa saja tuh strukturnya, Bapak Mm. Ibu? Introduction. Good. Intro. Thank you, Mas Production Ardan. Introductions. Apalagi kay setelah intro? experience Yes, Bu Dewi. Key key experience-nya. experience Oke. key What else? Ada apa lagi setelah key experience? future Future goals, Well, goals Future future goals goals. Okay, what else? early life and education, education. Early Oh life. ya itu Okay, apa atau tuh depannya educational tadi apa tuh background. early Ya, life. early life oh ya edu education. background. Itu ya, saya singkat saja. Itu dia. Yes, we already learned about the autobiography, the structures juga, bagaimana penyusunannya terus juga menganalisa. Nah, kita bahas sebentar saja, sekilas saja kemarin yang sudah mengumpulkan ini ada 3 kelompok ya, kalau nggak salah ya. Let me open all one. Punyanya Pak Zardan ya, grup one. Pak Zardan and also Pak Nurali dan Pak Raya. Oh ya, bertiga ya. Pak Zardan, Pak Nurali, dan Pak Raya. Pak Zardan ada, Pak Nurali ada. Hello Pak Nurali, thank you for coming. And then Pak ini belum ada ya, Pak Raya ya. Any information sih Bapak Ibu about Pak Raya? Pak Agung ya, Pak Agung ya. Any info? Okay, maybe he came late. It's okay then. So this is it. The paragraph analysis from the group one. Kita cek di sini untuk introductions-nya. The introduction said, okay, the evidence from a young age, I was fascinated by how things work. Okay, ini bisa jadi introduction. Wait, sebentar saya bukakan ini teksnya ya, teksnya. Wait. Oke, ini dia Bapak Ibu. So this is the text, the life autobiography from B.J. Habibie, paragraph A, B, C, and D. Let's see here for the introductions. Okay.
From young age, I was fascinated by how things work. Di sini dimulainya dari yang paragraf A ya, sudah benar? Kalau yang C, I was born. Nah, di sini kurang menjelaskan siapa nih yang lahir. Nah, kalau paragraf B, I think this is the additional informations. Paragraf C, my greatest professional achievements. Oke, ini sudah masuk ke key experience tuh. And then yang D, I hope my story shows educational background also. Nah, di introduction from young age. Nah, tapi gak cuma ini ya. Ternyata Bapak Ibu ada apa lagi di sini yang bisa kita golongkan sebagai introductions? Baharudin Yusuf Habibie. Yes, okay. Engineer. Who is you are, okay, actually. Okay. Baharudin Yusuf Habibie, an engineer and former president of Indonesia. Gitu ya. Ya, apa? Bukti kedua oleh itu. Biasanya kan nama dulu, kemudian siapa, posisinya, and others. Right. Thank you. Then paragraph letter B, early life educations. I was born. Oke, kemudian sebenarnya untuk yang early life educationsnya langsung ke sini juga boleh Bapak Ibu. I attended Junior High School in Bandung. Oke, tapi kita mulainya dari paragraph B ya. Kemudian apa lagi tuh di situ educationnya? Just one, Jerman. right? Yang Education. Europe. Yes, Cindy move to Europe. Lanjut, pindah ke Eropa. Setelah itu, apa lagi? Studied, Jerman. ya, studying in Germany. German about the engineer. Nah, belajar di Jerman tentang mesin tuh. Oke, itu jika masuk. Good job. And how about key experience? Ini mulainya di paragraf C. My greatest professional achievements. Okay, I think this one is a keyword ya. Baik, Bu. Jadi mulai dari pengalamannya karena di sini sudah full tentang educations kan. Kemudian pengalamannya starting dari the achievements. Kemudian ada apa lagi di sini? This project. Nah, experience juga kan? Kemudian leading the team. Also experience. And what else? It proved that Indonesia could compete. Kalau yang ini masuk experience bukan Bapak Ibu? No, Bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di kancah dunia, bukan ya? Tetapi no. sebagai supporting saja atau paragraf tambahan supporting details. Jadi di sini how many experience that B.J. Habibie had? Ada berapa yang dipunyai oleh B.J. Habibie? Hmm. Professional achievement. Ada berapa? Ya, 3 ya? ada tiga ya. Oke, yang pertama pengembangan Gatot Kaca, yang kedua Project Culminations di sini, kemudian yang ketiga dia bisa juga memimpin di IPTN, Indonesian Aerospace. Oke, the institutions here. Right, that's it. Berarti sesuai ya. Nanti bisa dilengkapi juga untuk evidence-nya. Kemudian the future goals, the one and only paragraph left yang tersisa hanyalah di paragraph D. Let's see. My goal has always been to leave a legacy. Ini di bagian mana? Nah, right here. Ini ya. Kalau yang Ciptanya. awal, I hope my story shows, ini bisa kita golongkan sebagai conclusions. Ya, oke. Sebagai kesimpulan tuh, benar. Kemudian I envision. What is envision, Bapak Ibu? Apa itu? Bayangkan. Yes, oke. Membayangkan tentang masa depan di Indonesia. Oke, kemudian ini masih di permulaan untuk menuju ke future goals. Kemudian dia menjelaskan future goals-nya di bagian akhir dari paragraf right here. Thank Hmm, you so much. Nah, ini ya. Jadi to leave a legacy, encouraging next generation build engineer dan advance future untuk lebih maju lagi. Jadi ada tiga goals nih yang diharapkan oleh B.J. Habibie pada waktu itu. hmm. Oke. Itu dia. Nanti sudah sesuai semuanya untuk Pak Zardan. Yes, thank you so much Pak Zardan. Let me open others. Right here for group 2, I think. Bu Wahyu ya, from Bu Wahyu.
Why you say the introductions? Yes, this one. Okay, sesuai early life education. I studied aerospace. Oke, nanti bisa dilengkapi. Kemudian experience-nya ini. Nah, kemudian envisions. Nah, membayangkan mungkin boleh ya. Bisa seperti ini. Mungkin it will be a purpose. Ya, Masa bisa depan jadi itu. dunia Oke, Indonesia. good job. Kemudian apa lagi? Sudah ya, sesuai. Siap Ibu. Kemudian let's see for grupnya Pak May I Zardan. share my opinion regarding the category of Yes, this of paragraph, sir? course. Of Mm, course. Yes, go At on, Bu first, Wahyu. I was confused about which one to write for the section Mhm. about Yes. section future goals. Okay, future But goals, yes. but then I noticed the sentence ini yang mana tadi itu? I hope my story shows young Indonesia the power of dreams and education. Ini. That sentence doesn't specifically describe Mr. Habib's future goals. It Mhm. seems more like the main idea of paragraph D. So we choose the sentence I envision a future where Indonesia is a global leader in technology, blah, 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 blah. Yes, okay. Because, Yes. in my opinion, the sentences are more specific than the first one. What do you think? Specific than the first one. Which one is the first one, Bu Wahyu? I hope my story shows young Indonesians the power of apa ini? Dreams and Educations. Dreams. Oke, nah ini dalam paragraf kan memang harus ada yang namanya main idea, right? Mhm. Oke. In the main idea, you can find it in the first sentence or last sentence, ya kan? Mhm. Pilihannya itu kalau mencari main idea dari paragraf ini. Nah, kebetulan untuk paragraf D, benar kata Bu Yahyu, main idenya adalah di awal. I hope my story shows young Indonesian the power of dreams and educations. Nah, poin keywordnya dari sini adalah apa, Bu Wahyu? Yang Hmm. pertama ada the power of dreams Mhm. dengan educations. Education. Mhm. Bagaimana bisa menciptakan stories, the future stories tentang dreams and educations? Di sini dijelaskan oleh B.J. Habibie. Yang pertama, cara mencapainya dengan future Indonesia's being a global leader. Itu ya, innovations tuh, power dreams. Kemudian yang kedua, goals-nya tentang legacy, knowledge, and progress. It deals with the educations. Mhm. Nah, gitu. Jadi, dua keyword ini dia yang menjembatani untuk goals-nya. Apa goals-nya B.J. Habibie sebenarnya? The power of dreams and educations. How Mhm. to be the power of dreams and educations dijelaskan di kalimat selanjutnya. Begitu, Bu Wahyu. Ya, jadi Iya. supporting detailsnya bisa yang biasa Mhm. disebut dengan setelah main idea itu adalah supporting details. Apa isinya supporting details? Menjelaskan lebih rinci keyword yang ada di main idea. Kurang lebih begitu. Yes, okay. Jadi, it's okay if you want to write the future goals of BJPB, is make the young Indonesian the power of dream and educations. It's okay then. But if you want to make it specific more, yes, you have to write it all then. Gitu nanti ya. Jadi generalnya ini dua hal ini, spesifiknya dua aspek ya. Lebih menjelasnya ini. Begitu Bu Ayu. Am I answered your questions, Bu Ayu? Yes, sure. Oke, sama ya untuk Bapak Ibu yang lainnya juga nanti cara menganalisanya seperti itu. Biasanya juga ada di awal atau nanti ada di bagian akhir. But it's okay, it depends on you. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu buat punyanya sendiri, ya terserah mau jelaskan di awal langsung atau di akhir, mau dibuat dua aspek terlebih dahulu kemudian dijabarkan apa saja itu nanti atau langsung saja ya tanpa ini langsung di I envisions. Yes. Oke, dan right, kita lanjut. Ini punyanya Pak Zardan, Pak Nurali. Oh, sudah ya? Lupaan ya, I think. Oh, Pak Faisal. Yes, okay. This one for Pak Faisal. Right here.
I believe introduction with passion and hard work and dreams is achievable. Yang A, yang mana nih? I believe. Oke, nah kalau yang ini kayaknya untuk introduction kejauhan ya. Oke, untuk Pak Faisal seperti itu karena untuk introduction kita menerangkan terlebih dahulu tentang siapa? Personal details begitu, Pak Faisal. Jadi nanti di introduction right here. Sudah tepat bagian itu cuma ini untuk conclusionsnya. Introduction mungkin yang awal adalah personal detailsnya. Siapa, kemudian ya dari young age memperkenalkan dia profesinya, kemudian the journey of life, kamu oke. Jadi setelah itu I believe that passion and hard work. Nah kita harus perkenalan dulu nih. I-nya merujuk kepada siapa. But it's all good. Thank you, Pak Faisal. Kemudian early life educations attended, oke, sudah saya. Kemudian yang key experience, greatest development, yes. And then the future goals, nah ini, the power of dreams and educations. Become a global leader, technology and innovations. Okay, there you go, Pak Faisal. That's sesuai. Thank you. Oh, Pak Faisal sendirian ya? It's okay. Then. Oh ya, Pak Faisal kemarin belum ini ya. Nggak hadir ya. Oke. Nggak apa. Oke, itu dia Bapak Ibu sekilas tentang tugas kita kemarin. Ya, yang penting di sini Bapak Ibu at least bisa membedakan intro masuk yang mana, key experience masuk yang mana seperti itu. Tinggal tertukar ya. Oke, can we continue on the last materials or any more questions? Ada pertanyaan lagi? Yes, Miss. Yes, Mister. Yes, it's okay. Aduh, Habis Masya Gak Allah. apa-apa, Miss, karena baru Mister. biasanya miss memang. Ya, Sebelumnya Miss, Sebelumnya miss. Ustadz malahan Mister. Oke, thank you. Right here. Kita lanjut ke introductory paragraph. Ya, kita mulai menulis lebih detail tentang introductions ya, pengenalan tentang introductions. Oke, so the objektifnya nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menulis ya minimal 5 kalimat lah untuk paragraph introductions paragraph menggunakan simple present tense ya dengan kebenaran akurasinya 80% ini sesuaikan saja dengan grammarnya ya itu. So let's see here Bapak Ibu. Which one is more interesting? I have two kinds of introductions. Di sini saya punya bentuk dua kali paragraph introductions. Coba bisa mungkin dibantu bandingkan ya mana yang lebih menarik. It depends on you Bapak Ibu. Oke, right here. Model 1 and model 2. Boleh dibaca dulu. Del tuh. Oh, langsung boleh ya. Model 2, oke. Ada Model lagi? 1. Bu Dewi model 1. Ya, to make it equal. Tuh rada angel. Ada lagi. Kelihatan vocabnya ya Bu Dewi ya. It's okay ya. Yes. Selera vocab beda-beda memang. Ternyata. Model 1, model 2. How about the others? Kalau Pak Zardan yang mana Pak Zardan? Lebih One prefer kayaknya, yang mana? Mister. One juga, oke. Gampang ya, Mas Yardan. Lebih lebih gampang ya bacanya. I choose model 1. Yes, Pak Faisal, yes. Pak Faisal. I choose model 1. Model one also. Wah, banyak votingnya model one ini. Mungkin yang membedakan Pak Nurali. Pak Nurali, what do you think, Pak Nurali? Oh, juga. Oke. Model two is only Bu Wahyu. What do you Yes, think, Wahyu? because Wahyu model Dewi. 2 is Apa, She is menurut Bu Lita anti mungkin? mainstream. She is anti Anti mainstream. mainstream, oke. because model 2 is very interesting. Maybe Number one mungkin little Yeah. challenging, but it's interesting. is yes to read, ya, ya, oke. To read. Kemudian the vocabulary is also familiar, ya. More general use mungkin penggunaannya, ya itu ya. Bagian itu. Kalau yang ini mungkin you may say weird. Hmm.
aneh gitu ya. Atau difficult to read. What else Bapak Ibu? That's why you like difficulties. Like difficulties Oh and yes, That's why challenging. she Ya, choose the second one. I'm setuju. I'm setuju. pokoknya yang ribet-ribet Setuju ya Bu Bu Wahyu Dewi ya? suka gitu ya. Iya. 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 Oke, dan gak apa. Oh good, Biar ada oh good. votingnya ya, model 2 tuh. Alright, can you help me Bapak Ibu to read model 1? Karena kita pilih model 1, is okay lah. Model 1 ada yang mau coba membacanya? Okay, let's Dua-dua me aja. try. Kalau bisa Yes, Pak dua-duanya Faisal, juga nggak apa-apa, silakan. Mister. Okay. My name is Arif Rahman, and I am a third year English education major at the University of Muhammadiyah Malang. I was born and raised in Karangploso, East Java, where my parents ran a small warung on the village roads. Growing up between the chatter of customers and the aroma of kopi tubruk, I developed a deep appreciation for storytelling. In this autobiography, I will share how those early mornings behind the counter shaped my passion for language and teaching. Thank you. Okay, thank you so much, Pak Faisal. Give round applause for Pak Faisal, Bapak Ibu. Iya, Okay, good jagonya job, Mister. right? Ya, semuanya pronunciation-nya juga sudah tepat. It's okay. FLS satunya running well ya. It's okay for that. Dan di sini introduction-nya ceritanya tentang siapa, Bapak Ibu? Arif Rohman. Arif Rahman. Kemudian apa yang akan dia sampaikan dia biografinya atau biografinya Eh, Ayo, apa? tentang Tentang lahirnya di ya mana. biar gak buah gitu ya. Iya. Iya. Tentang lahirnya di mana? Oke, yang mana nih, Terus, Pak Zardan? Di mana I lahirnya? was born and raised in Roots, Karangploso, yes. it's Oke, Java. itu dia yang pertama. Yang kedua apa lagi? Oke, tumbuh Eh, kembangnya ya. Iya. Pak Tumbuh Arif kembang. Rahman ini dia bermula dari The Chatter. Do you know The Chatter, Bapak Ibu? itu cerita seni bercerita, kayak seni bercerita gitu. Yes, obrolan. Ya, Oh. obrolan. Oke, diskusi itu bisa. Chatter dari customer dan juga aroma of coffee the brook. Yes, karena dia orang tuanya ada warung ya, and also the village work. Oke, in this autobiography, kemudian Pak Arif Rahman di sini dia menjelaskan ingin sharing tentang passionnya dia terkait dengan language and teaching gitu karena kan jurusannya English Education nih tuh. Alright, itu dia Bapak Ibu. Kemudian yang di model 2 sebenarnya sama memang ya, cuma bedanya adalah the use of vocabulary ya. If you like this model 1 nanti bisa digunakan nih jadikan template, it's okay, tinggal ganti nama sama pengalamannya gitu ya. Itu. Oke, ini kurang lebih tentang paragraph writing. And I believe that you can write it all later on, Bapak Ibu. Right, here it is. The basic one of the autobiography. Yang pertama, yes, ya, yang pertama nanti tentang model intro one, the straight shooter. Oke, ya ini kalau misalkan basicnya nih. Ya, kemudian ada hook yang akan kita pelajari nanti. So for example, hook itu adalah my name is, I am third one. Kemudian nanti teman Bapak Ibu bisa menambahkan about their story. Suspense story just straightforward, jangan terlalu melebih-lebihkan. Langsung saja straightforward to the details, okay. Feels right reading a name a page, okay. Nah, jadi kayaknya membaca apa ya? Baca secara Kartun. formal gitu, Kayak okay. kartun. Nah, kalau yang more interesting, wait, okay. If it is more interesting, hooknya mungkin akan lebih seperti ini.
dia lebih banyak penggunaan vocabulary-nya. At 6 years old, I discover the power of words. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ada di model kedua tuh, ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa membuatnya lebih menarik lagi. Why is it interesting? Ya, it can started in the middle of vivid moment, curiosity peak. Nah, di sini dia menjelaskan tentang I discover the power of word. Jadi menggunakan frase atau mungkin kata-kata ya yang oke, yang di sini dia belum menggunakan sebelumnya yang ada di model satu. Jadi dia bisa aja bilang I was born and raised sudah jelas, tapi dia menggunakan a power of words of grandmother's Javanese proverbs. Oke, hal yang seperti itu. Kemudian use sensory details. Ada hal-hal details dan juga emotions like a grandmother's eyes lighting up, sebenarnya mau bilang matanya berkaca-kaca gitu ya, atau menjadi terharu ya. Tapi di sini pakai idiom tuh namanya, oke? Dan ties that memories straight into your identity and purpose. Nah, jadi Bapak Ibu juga ada dua perbandingan, mau yang langsung saja, the straight shooter, ya tujuannya apa, ngomongnya mau tentang apa, intinya begitu, atau nanti Bapak Ibu ingin lebih memolesnya dengan menggunakan frase-frase lain. Let's see here. What is hook? Hooknya sebenarnya the keywordnya itu ada di sini Bapak Ibu. Kalau di introductions dan ini hanya ada di intro nih. Karena dia ada 4 ya. Kalau di key experience sudah tidak menggunakan lagi. Hook it's only for the introductions. Okay, can you help me to read this? Bu siapa ya? Bu Nadila. Bu Nadila, are you there, Bu Nadila? Are you still teaching? Maybe she's still studying. Okay, then. So, okay, let's we move to Bu Amarilis. Ya, kayaknya Yes, lagi sir. sibuk tuh. Yes, sir. Yes, Yes, sir. okay. Wis pinter itu Bu, Mister. I have to read this. Oh, I have to read this. siapa dong? Siapa dong? Bu Dewi mungkin. Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dewi Bu Dewi. Dewi, oke. Bu yang Dewi lama, katanya Bu bulannya Amarilis. Aku sudah Mister menyambung loh. Aku pinter. sudah menyambung loh. Oh ya ya, Pinter oke. San. I was connected. Ya, oke, silakan Bu Amarilis. Hook. A hook is the opening sentence or two of your introduction designed to grab the reader's attention and pull them into your story. Right, thank you so much, Bu Marilis. Hits here ya. Jadi hook itu sebenarnya apa? Kalau hook aja nih, arti literalnya itu sebenarnya pukulan ya, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau hook dalam introductions, dia menjadi kalimat pembuka ya, atau or two of your introductions. Bisa satu atau dua nanti kalimat pembukanya. That designed to grab untuk menarik perhatian pembaca dan juga bisa menyelami, pull them into the story. Ya, jadi ada pembaca yang misalkan kayak tadi Bapak Ibu memilih modal satu dan dua, wah ternyata this one is more familiar the vocabulary. Nah, hooknya berarti berhasil tuh ya. Oke, untuk menarik Bapak Ibu untuk membacanya. That's a hook. Oke, so will be a sentence. Bentuknya adalah kalimat. There is a subject and verb. Why it's actually hooks matter? Oke. Kenapa hook itu penting? Oke, Bu Dewi, time is yours. You read this. Yo, so itu ya. So Ya, your yang ini unique. dari yang pertama, capture. Oh, Capture. ha. Bismillah. Capture interest in the first few seconds. Set the Set. tone, tone for Tone, the the rest. tone. The tone ya. Tone. Set the Tone. tone Pakai for O, Bu. Tone. oh, tone. Tone. Oh, tone. Set the tone for the rest of your essay. Show your unique voice and perspective. Perspective, ya. Perspective. Give a taste of what to come without revealing everything. Everything. Okay. That's a good word, Bu Dewi. Okay. Yes. Eh,
Okay. Right, number one, capture. Kenapa hook penting? Yang pertama adalah itu tadi grab the interest atau capture the interest untuk hal yang pertama. Ya. Jadi biar kesan pertamanya ketika membaca sudah menarik. Yang kedua, the tone. Ya, tone-nya sama seperti Tone. tadi ya, model 1 sama 2 lebih gampang model 1 itu tone tuh ya. For the Oh, rest of your nada. essay. Kemudian show your unique voice. Kalau unique voice itu adanya di model kedua, Bapak Ibu ya. Jadi dia bilang kayak gini nih, I discovered the power of words. Oke, nah itu unique voice meskipun agak sedikit Works. challenging ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah give a taste. Oke, bisa memberikan arah isinya Bapak Ibu nanti seperti apa. Apakah ini nanti tentang hal yang sangat experienceable gitu ya, atau informatif, ataupun yang lain. Revealing anything untuk mengungkapkan sesuatu. Oke, itu dia hooks ya, Bapak Ibu. Kemudian let's go next. So these types of the hooks, ada beberapa banyak hooks yang Bapak Ibu bisa gunakan. Oke. Tapi tidak semuanya. Nah, oke. Pilih saja yang salah satu yang menurut Bapak Ibu, wah kayaknya hooks yang ini saya banget nih biasanya. Seketika Bapak Ibu mungkin menulis atau biasa menyampaikan sesuatu speaking ya seperti itu silakan. Yang pertama adalah question hook. Hook yang dimulai dengan memberikan pertanyaan. Tapi bukan harus dijawab ya oleh the readers, okay? So for example, begin with thought-provoking questions. Have you ever wondered what it feels like to speak two language before 85? Pernahkah berpikir atau berangan-angan, wondered, okay? Ngomong dengan menggunakan dua bahasa sebelum umur 5 tahun. Mungkin apakah pernah mungkin pada saat itu, oke? Seperti itu. Jadi kira-kira kalau hooknya seperti ini, nanti arah tulisannya tentang apa nih Bapak Ibu topiknya? Speaking Permainan. Akan lebih to membahas apa nih? Bermain. Bermain? Teaching baby Komen. Yes, okay. the language. Yes, okay, right. It's all about the languages. Ya, jadi ngomong dua bahasa. Mungkin nanti akan membahas tentang English and Arabic, for example, or English with Japanese, Japanese English, misalnya seperti itu. Oke. Yang kedua, anecdote hook, oke, yang dimulai dari personal story, anecdote, ya, seperti itu, pengalaman pribadi atau a moment. Oke. At down on my first day in Bangkok. Oke, mungkin orang ngelihatnya, wah di Bangkok nih di luar negeri. Mungkin this is for me, for example. I lost my way in a bustling market. Di awal-awal dia sudah ngomong kalau sudah tersesat, ya seperti itu. Jadi pengalaman sendiri, pengalaman tetapi yang menarik dan orang juga pengen tahu gitu ya pengalamannya. Itu anekdot. Yang ketiga adalah quotations. Di sini dia menggunakan kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh ternama. Nah, bagi Bapak Ibu yang senang sekali dengan motivasi, ya seperti itu, atau mungkin hal-hal yang berbau dengan kutipan, silakan. Bisa pakai quotations nanti. Oke, education is not preparations for life. Education is life itself from John Dewey. Oke, itu bisa jadi intro tuh. Boleh Bapak Ibu. Nanti silakan letakkan di awal. Oke, jadi ini nanti akan mengarah membahas tentang apa, Bapak Ibu? education. Right, Education. the education aspect. Ya, oke, non or informal education. Yang ketiga adalah statistic hooks. Oke, bagi Bapak Ibu yang suka hitung-hitungan, ya, oke, yang suka sama matematika, boleh nanti silakan dihubungkan. Awalannya menggunakan data. Yes. Mas Wahyu. Oh, Mas Wahyu ya. Yeah, Miss Bu Wahyu, Wahyu is a person. Miss Wahyu, That's the oke. person. Nah, silakan, boleh Bu Wahyu. Did you know the less of 2% refugee children worldwide? Oke, bisa pakai data-data yang akurat statistik ya. Oke, jadi itu yang saya sampaikan tadi. Terserah Bapak Ibu menyesuaikan dengan diri Bapak Ibu sendiri. Biasanya suka yang questions, anecdote, quotations, atau statistik. Itu the types of the hook. Oh, you have another types of hook. Silahkan Bapak Ibu. Boleh share nanti. Mungkin ada tipe-tipe lain dari hook. And then you take Emotional the hook. hook.
Emotional hook. Oke, di Yes. awal sudah mulai ini ya, sudah ada rasa emosionalnya. Gitu. Oke, boleh, boleh, silahkan. Yes, oke. Any questions, Bapak Ibu, sampai sini? So then so far it's okay. So far, so good. So nice ya. Oke, kita lanjut. How to make it right? Bagaimana nanti menggunakan hook-nya? Nah, yang pertama pastinya untuk tenses menggunakan ini ya, simple present tense. Ya, karena tentang personal facts, fakta pribadi, jadi kita pakai tenses yang present tense. Oke. To show the present tense, don't forget nanti jangan lupa penggunaan subjek, kemudian ada to be, is MR, dan ada complement. Complement di sini bisa dalam bentuk adjective, adverb, atau noun. Yes. Oke. Can you give me the example untuk kalimat ini, Bapak Ibu? Contoh kalimatnya gimana? Kalau kita pakai yang with be atau nominal sentence. Ini istilahnya namanya adalah nominal sentence. Bisa bantu saya untuk buat kalimat dari formus atau formula ini? Oh, Can I try? my husband is supportive of my dreams. My husband is Supportive. supportive. That's it? Yes, Oke, my husband is supportive. Di sini subjeknya adalah my husband My good. husband. To be-nya menggunakan is right. Kemudian pakai adjektif, adverb atau noun nih, Bu Wahyu. supportive is adjective Adjektif kata sifat ya. Oke, of my ini kata dreams. sifat. Oh, ada lagi ya. Of my Of my dreams. dreams. Oke, di objeknya ya nanti silakan. Itu ya contohnya. Kemudian yang kedua, kalau nggak mau pakai to be seperti ini, bisa pakai kata kerja. Ada subjek, ada base form ya. Kalau base form dari atau verb satu bisa kita bilang verb satu aja gambarnya. Kemudian ditambahkan s atau is untuk orang ketiga tunggal. Yes, can you give me the example? Contoh kalimatnya gimana Bapak Ibu? Mr. Mamang Mr. Myself. Oke. teach It's teach okay. teach Oh, teach, teach sorry. Teach. pakai es Yes, teaches. teaches Bapak Ibu Katam Oke, Bapak, every Ibu, Katam. every Wednesday. Oke, every Wednesday. Oke, ya itu ya, Bapak Ibu. Cukup. Oke, teaches. Kenapa di sini pakai S? Oh, bukan S. Because it's Milik. single. Kayak milik. Yes, oke. Karena orang ketiga tunggal dan saya tunggal ya, Mr. Mama. If I use Mr. Mamang and Pak Faisal, for example, teach or teaches? Teach. Teach, right? Because we have plural here. Dan kapan kita bisa menggunakannya ya? Permanent or habitual facts. Kalau misalkan hal itu sudah memang terlanjur terjadi dan juga kebiasaan sehari-hari, habit. Nah, kemudian juga untuk memberikan personal details like identity, asal muasalnya, kemudian the family, hobbies, and routines. Ini. Oke, the fact purpose untuk simple present tense. Right, so these are the examples. Oke, yang nomor satu ini pakai be verb atau pakai verb, Bapak Ibu? Pakai be atau pakai kata kerja nih? Pakai be. Pakai be, right? How about number this one? Verbs. Five. Oh, five. Be. Yes, be. Six. Verbs. Yes, oke, kita punya teachers, oke. Kurang lebih seperti itu, Ibu nanti untuk penggunaan using for this simple present tense. Right, let's try to transform these sentences into simple present tense. Kita coba mengganti I was born in Bandung ke present tense. Siapa yang belum coba di sini? Pak Nurali mungkin. I was born in Bandung. Kita ganti ke present tense, Pak Nurali. Gimana nih caranya? Subjeknya dulu, Pak Nurali. Silakan. Subjeknya apa?
I. Ada? Oke, di spill tuh. Oke. Kemudian to be-nya apa, Pak Nurali? I don't know. Oke, harus tahu Bang Nurali. Ayo, ayo. Saya Bisa, bantu, bisa, bisa. saya Ayo. bantu. Nah, dibantu nanti. Live, Nanti to be-nya, ya. I live, was born in Lives? live, live. Live, are you sure? Liva. I. Yang sesuai ini, Bu Wahyu. Oh, oke. Jadi I ini kan born. nih, ini kan past tense ya. Nah, Mhm. kita ganti ke present tense saja. Dan saya mencari yang lain ya. I was born in Bandung. I live in Was-nya kita Bandung. ganti ke Am am. Good job. Ya, presentnya kan I am in born in Bandung. Begitu, Hmm. Pak Nurali. Jadi tinggal ganti I-nya saja dulu, subjeknya. Kemudian tinggal ganti dari was. Was-nya kan past tense. Ya, maunya kita ganti ke simple present tense. Jadi pakai is, am, are. Nah, kalau untuk am itu to be, subjeknya I. Yes. Oke. Number two. Kita coba lagi nomor dua. Siapa ya? Budawi, Budawi, come on. Yes, Miss. Pasti bisa. Salah nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti kalau salah-salah, Bu Wahyu, tugasnya Bu Wahyu yang Wah, benar. Come on, Bu The Dewi. I eat Oke, I eat. Good. I eat sebentar Miss Mister Ya, variasinya I tetap eat ya. gimana ya, Wis? fried sebentar jangan ditulis dulu nyoba Oh, ya sudah saya hapus, Bu. Saya hapus. I eat fried 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 apa fried Fried. rice last tadi Last at night kan tadi night malam. night at Nah, night At Hmm. night. Night. Oke. Nggak tahu salah benar. Great, benar dong. Ya, sudah tepat nih. Dari eat, ini kan verb 2. Verb 2-nya, verb Iya. 1-nya dari eat. Kemudian last night kemarin, pada malam ini. Nah, sudah present tuh. Coba lagi nomor 3. Pak Faisal mau coba? Halo, Pak Faisal. Faisal, are you there? Kayaknya ini ya, stabil ya jaringannya. Ya, Oke. itu bisa. Oke, ya. The third one. Yes, number 3, Pak Faisal. I play badminton with my friend every holiday. With my friend. Di sini keterangannya kemarin, Pak Faisal. Yesterday. Oke. Kalau kita ganti hari ini, jadinya apa? Oh, I play badminton with my friend today. Today. Great. Okay. Thank you, Pak Faisal. Now, number 4. Number 4, Pak Zardan deh. Pak Zardan. Kan. My family. Coba. Di unmute dulu Pak Faisal. Kayaknya, Pak Zardan, sorry. Belum unmute tuh. My Di- quiz. Oke, Goes. goes. Mister. Yes, goes. To Benar. Bali. Goes. To Bali. Last year, berarti tahun ini? Every year. Every year. Oke, boleh pakai every year. Atau this year jika boleh. Great job, Pak Faisal. Sorry, Pak Zardan. Number 5. Siapa nih yang mau coba? Silakan. Mungkin ada mau request. Yes. Lita. Bu Lita. Oh iya, Bu Lita tadi belum. Ya, silakan Bu Lita. When I am little. When I am. little, wasnya Oke. jadi am. Putus-putus ya kayaknya. When I'm I little, like drawing. I like drawing. Great job, Bu Lita. Thank you so much, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, nanti tentukan subjek sama verbnya saja. Okay, that's it. Any questions so far, Bapak Ibu? Yang tadi Jadi, Mister,
Yang Yes. when I'm little, I like drawing. Oke. Itu bertentangan nggak sih? Maksudnya begini, itu kan menceritakan yang sudah waktu dia kecil gitu kan. Yes. Apa tidak sebaiknya menghilangkan keterangan waktu lampaunya jika diubah menjadi simple present tense? Oke, yang mana keterangannya, Bu? Oh, boleh Yang di. I'm little. when I was little, itu gimana kalau Yes. dihilangkan saja diganti I like I like drawing drawing saja. tanpa It's tanpa okay. keterangan waktu lampau karena ambigu kalau kita pakainya when I'm little ketika saya kecil gitu kan. Kalau Mm-mm. ditranslatekan kan ketika saya kecil saya suka Harusnya, menggambar. Dari iya, translate harusnya when I was, Mm-mm. child, ya, gitu. Mm-mm. When I was child, I like drawing. Boleh, ya, silakan bisa diganti, Bu. Mister izin Ya, bertanya, yes, apa nih? Bu Lita, kamu. present tense itu kan katanya sesuatu yang berulang ya. Oke, Eh, ya. Kalau misalkan kelahiran itu seperti tadi, I was born. Kan itu sesuatu yang sudah terjadi. Kenapa Mm-mm. dirubah jadi present? Oh, begini Bapak Ibu. Ini kita coba mentransformasi saja kalimat ini ke simple present tense. Kalau maknanya enggak, tetap begitu. Jadi kita mencoba saja merubah kalimat dari past tense ke present tense. Ya, hanya sekedar ke simple tense-nya saja. Gitu. Tapi kalau ini yang benar memang I was born, tidak I'm born. Ya, kalau I'm born kan baru lahir tuh ya. Gitu. Oh, berarti kalau bicaranya tetap jadi I Tetap was I born was gitu ya. born, tetap ya. Ini cuma cara mengubahnya saja, Bapak Ibu, biar formula atau rumus ini, Bapak Ibu intinya bisa tahu bedanya nanti seperti apa. Ya, just that. Oke, tidak jauh-jauh ke konteksnya ya. It's okay. Mama. Ya. Oke, ya, 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 gak salah paham di sana. Oke, ada lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan menulis introductions, what have you do, Bapak Ibu? Yang pertama kali, bikin apanya dulu kalau mau bikin intro, menulis intro. Structure. Sebelum itu, Belum itu. Hmm. Oh, hooks. nulis. Oke. Gak jelas Tentukan hooks-nya dulu, Bapak Ibu mau mengawali dari tipe hook yang mana nih, ya. Nanti silakan. Ya, what kind of hook do you like, Bapak Ibu? Silakan mulai dari situ, kemudian bisa lanjut ke kayak si punyanya Pak Arif Rahman ini, ya. Setelah itu nanti mau ngapain, mau menceritakan tentang apa, don't forget to explain. Nah, boleh nih Bapak Ibu tinggal pakai ini template-nya atau membuat yang lainnya. Mungkin ada yang mau coba model 2, mau challenging for you, it's okay. That'll be Boleh. great. Right, so itu dia Bapak Ibu. Yes, I think yeah, this one. Let's try to write the autobiography for the introductions, Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti bisa mencoba menulis introduction part-nya dulu. Oke, introduction part of your autobiography. Kemudian jangan lupa lengkapin dengan hook-nya. Bapak Ibu pilih tipe hook yang mana. Atau Bapak Ibu buat sendiri versi hook Bapak Ibu silakan. Ya, kayak Bu Wahyu tadi emotional hook. Kemudian yang ketiga, don't forget to use simple present tense. Oke, tuh. And then please submit your work. Bapak Ibu karena minggu depan sudah libur ya. Nggak ada ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mulai menulis ininya on your WhatsApp group, in our WhatsApp group from the form of Word document. Untuk introduction-nya ini pastikan nanti ini bisa berkelanjutan ya Bapak Ibu. Habis ini kan kita nanti juga bahas tentang bodinya, badinya, kemudian experience-nya. Jadi ini merupakan starting point Bapak Ibu. Jadi biar agak nanti nggak bingung-bingung gonta-ganti lagi untuk menulis introductions. Begitu ya. And then the deadline will be on Saturday. Is it enough for you, Bapak? Ibu? It's enough, Sampai hari Mister. Sabtu? Enough? Oke. Ya, nanti silakan bisa kumpulkan saja di WhatsApp group ya, karena nggak terlalu banyak. Ya, saya di WhatsApp group. Oke. Itu dia. Thank you so much, Bapak Ibu. Any other questions? Liburannya tuh mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kayak ini terakhir Mulai kan ini terakhir Bu.
Iya, pekan ini terakhir tanggal 14 itu sudah berakhir perkuliahan. Kemudian nah sampai tanggal berapanya itu saya agak lupa ya spesifik tanggalnya, Bu. Hmm. Nanti saya cek lagi ya. Eh, Ya. Mr. Mamang mau tanya, nanti tugasnya itu berapa paragraf, Miss? Terserah Bapak Ibu ya, mau dibuat satu paragraf atau dua paragraf. Tetapi biasanya untuk intro masih awal ya, intro Bapak Ibu itu satu paragraf saja cukup. Ya, nanti biasanya yang banyak itu di main body-nya karena experience ya. Your key experience itu mungkin achievement-nya, experience-nya mungkin dibedakan, terserah. Tuh. Iya, nah, satu paragraf saja cukup mungkin biar kita sama semuanya satu paragraf saja ya karena masih intro. Gitu, Dewi. Berarti Oke, kalau yang punya. apa introduction-nya nggak pakai simple present tense nggak apa-apa ya? Introduction-nya pakai simple present tense, Bu, ya. Jadi hal-hal yang harusnya kayak tadi I was born itu kan pakai past tense ya, memang past tense gitu ya. Oh, Jadi yang yang harusnya lainnya pakai past tense berarti boleh pakai past tense ya? boleh pakai past tense, benar ya. Jadi sesuaikan konteksnya saja. Ini Bu Ayu ada, Bu Nadila, Bu Nadila ada ya? Bu Bu Nadila. Nadila, oh ya ada Bu Nadila ya atas tadi. Bu Lita, Bu Dewi, Bu Amarilis, Pak Faisal, Pak Agung. Oh, Pak Agung? Gak ada ya? Ada informasi, Bapak Ibu, Pak Agung? No information. No ya, absen ya berarti ya. Kayaknya Kemudian Pak beliau tidak Zardan, tahu. Pak Nurali. Oh, gak tahu kalau ada Sebelum kelas. Oke, Pak Faisal kemarin minggu lalu kemana Bapak? tindakan. On traveling. On traveling. Iya, Dakwah, Mister. Oh, Jawa ya sudah, excuse ya. It's konser, okay. konser. Konser dakwah di Probolinggo Oke. ya, Situbondo. Wow, keliling Jawa Timur ya, Pak ya. Situbondo, iya. Yes. Okay, then thank you so much, Bapak Ibu. I think that's all for today's meeting. Kita ketemu lagi. Ya, I will let you know ya nanti di WhatsApp group. Thank you. That's it for your assignments. Only for the introductions. Thank you so much. And be happy and be safe, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Mister. Allah bless you. You're See you welcome. Amin, later. amin. Thank you. So you are, Bapak.